Dobro veče, ja sam doktor Zdravko Dren, vaš jedini doktor koji neće da vam kaže pazite na sebe, nego pokrenite se prije nego što vas život sam pokrene. Kroz infarkt. Večeras pričamo o 10 najzdravijih sportskih aktivnosti. Onih koje su besplatne, dostupne i najčešće potpuno ignorisane. Ako ste ikad rekli nemam vremena za trening, to je kao da kažete nemam vremena da ne umrem. Ajmo redom, da ne bude kasno. Broj 1. Hodanje. Sport za normalne ljude i penzionere sa planom. Hodanje je osnovna funkcija čovjeka, ali kod nas se više koristi za odlazak do trafike nego za zdravlje. Samo 30 minuta brzog hoda dnevno snižava krvni pritisak, reguliše šećer, popravlja raspoloženje i produžava život. Studije kažu da ljudi koji hodaju 8 do 10 hiljada koraka dnevno imaju i do 50% manji rizik od srčanih bolesti. Dakle, ne moraš trčati maraton. Samo hodaš malo brže nego kad ideš na burek prije nego se zatvori pekara. Ali kod nas to ne prolazi. Kod nas je brzi hod, onaj kao kad kasniš u kladionici. A aktivan dan znači da si parkirao na 5. spratu garaže jer su prva 4 puna. E sad, za svaku od ovih 10 stavki ću navesti i opasnosti. Pa tako i za ovo. Opasnost za hodanje. Samo ako sretneš komšiju koji ti uzme pola dana da ispriča kako mu je zet radio kuk. Savjet doktora, ako imaš 2 funkcionalna stopala, nemaš izgovor. Plivanje, sport bogova, a ne samo penzionera na moru. Plivanje je jedno od najzdravijih kretanja poznatih čovjeku. Aktivira 48 od 50 glavnih mišića u tijelu. Jača pluća, srce, leđa i smanjuje stres. Jedno istraživanje sa Harvarda kaže da plivači imaju 40% manju šansu da umru od srčanih bolesti nego neplivači. Drugim riječima, voda ne samo da pere grijehe, nego i trigliceride. Nažalost, kod nas se pliva samo kad si na moru i neko vikne ajde malo da se rasladimo. Ili ako ti upadne lopta pa moraš da ideš po nju. E sad opasnost. Ako niste plivali od 2003. i odmah skočite u hladan bazen, mogli biste završiti u društvu defibrilatora. Polako. U vodi važi isto pravilo kao i u životu. Ako se praviš da znaš, potonut ćeš. Zato odeš fino u plivački klub Olimp i naučiš da plivaš za mjesec dana. A sada biciklizam, zdravlje, sloboda i natezanje sa vozačima. Biciklizam jača srce, pluća, mišiće i mentalnu izdržljivost. Pola sata vožnje dnevno sagorijeva 300 do 500 kalorija i smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2 i gojaznosti. Pritom stimuliše mozak jer se luče hormoni sreće, a i jer si stalno na oprezu da te ne pokupi auto. Da, govorim o onoj dvojici u golfu dvojki koji te preteknu na pola metra i zatrube još jer si na njihovom putu. Nema boljeg testa za mirne živce od biciklizma po Balkanu. Ali oni koji istraju imaju kondiciju, pluća i mentalnu otpornost veću od većine političara. Istraživanja pokazuju da redovno bicikliranje smanjuje rizik od kancera, debelog crijeva i dojke. Poboljšava san i produžava životni vijek za 3 do 5 godina. E sad opasnost. Loše staze, otvaranje vrata auta pa se zakucaš i osjećaj slobode koji vas natjera da preispitate zašto ste ikad sjeli u automobil. Dobro, to nije opasnost. Planinarenje, sport za one što vole da pate s razlogom. Planinarenje je kombinacija kardija, snage i terapije. Penjanje uzbrdo diže puls, sagorijeva 400 do 700 kalorija na sat, jača noge, pluća i oslobađa serotonin i dopamin. To su oni hormoni sreće. Pričao sam o tome 100 puta. Zato planinari stalno izgledaju sretno. Ili su samo preumorni da se žale možda. Ali kod nas je planinarenje poznato kao piknik sa roštiljem.
Ljudi ponesu meso, pivo i Bluetooth zvučnik, pa kad stignu na pola puta zaborave da su došli hodati. I naravno, uvijek onaj jedan što puši dok ide uzbrdo i govori ovo je za pluća. Sad opasnosti, dehidracija, loša obuća i društvo koje više slika nego hoda. I morate se čuvati, u prirodi ste. Savjet doktora Drena. Ako ste na planini, gledajte prirodu, a ne filtere. Veslanje! Sport za one koji veslaju protiv stresa, a ne protiv života. Veslanje aktivira više od 85% mišića tijela. Doduše malo manje u odnosu na plivanje možda. Ali to je to, veslaš. Plivanjem veslaš veslanjem. Ruke, leđa, trbuh, noge, sve radi. To je kardio, snaga i meditacija u jednom pokretu. Istraživanja pokazuju da 20 minuta veslanja snižava krvni pritisak i povećava dotok kiseonika u mozak. A mozak voli kiseonik, zato ga kod nas i hronično fali. Problem je što kod nas veslanje uglavnom znači metaforički. Kad kažeš da veslaš protiv života, sistema i cijena goriva. A čamac nisi ni vidio. Opasnosti veslanja su ukočena leđa, žuljevi i mogućnost da ti pecaroš opsuje sve živo ako prođeš preblizu njegove udice. Ali hej, bolje da te boli leđa od veslanja nego od sjedenja. Na mjestu broj 6. Trčanje. Najjeftiniji način da se osjetiš živ. Možda mrtav. Trčanje je najprirodniji i najefikasniji kardio trening. Jača srce, pluća, kosti, snižava krvni pritisak i smanjuje rizik od raka dojke, debelog crijeva i depresije. 10 minuta laganog trčanja dnevno može smanjiti rizik od prijevremene smrti za 40%. Zvuči bajno. Dok ne probate. Prvih 5 minuta djeluje kao da vam neko usisava dušu kroz nos. Ali poslije toga mozak počne da luči endorfine i osjetite ono što sportisti zovu runner's high. A što kod nas znači, vidi ga, izgleda kao da se predozirao kiseonikom. Znači, čekaj malo. 40% od ovoga, 50% od onoga, 20% od ovoga, smanjenje. Pa ljudi moji, je li to lijek za besmrtnost? Pa ako je 40 i 20, to je 100%, smanjuje rizik od smrti. Znači, besmrtan sam. Kod nas je trčanje rezervisano za 3 situacije. Kad kasnite na autobus, kad krene padati grad i kad sretnete bivšu sa novim. U tom slučaju, brzina je zagarantovana. A opasnost? Prebrz početak, pogrešne patike i ego. Trčanje je kao odnos. Ako forsiraš previše, završit ćeš povrijeđen. Polako, postepeno, sa disanjem i zdravom dozom ironije. U suštini, šetnja je uvertira u trčanje. Prvo šetaj pa onda trči, brate. Na mjestu broj 7. Joga. Sport koji Balkancu zvuči kao hereza i vjernicima kao nešto što je sektaški. Šta će meni joga? Ja se razgibam kad zjevnim. Joga međutim povećava fleksibilnost, snižava kortizol, poboljšava funkciju pluća, stabilnost kičme i smanjuje stres. U Indiji se koristi i u medicinske svrhe, za srčane bolesnike, dijabetičare i one sa anksioznošću. Istraživanja pokazuju da 12 sedmica joge može da snizi krvni pritisak za 15%, da ojača imunitet i popravi san. Joga vas uči da budete prisutni, da dišete, da smirite glavu. Ili, kako bi kod nas rekli, da se iznervirate čim čujete vijesti. Sad opasnost je da komšije počnu čudno vas gledati jer čuju da onaj iz trojke nešto šapuće ili diše kao Darth Vader. Ali iskreno, bolje da dišete svjesno nego da život prolazi dok ste zadihani od gluposti. I sada ples. Jedini sport gdje se smiješ znojiti i još izgledati seksi. Ples je fizička aktivnost koja kombinuje snagu, koordinaciju, ritam i socijalni kontakt. Sagorijeva do 400 kalorija na sat, jača srce, poboljšava memoriju i smanjuje rizik od demencije za 76%. Da,
više nego sudoku. Jer mozak voli kombinaciju pokreta i muzike. To mu je kao fitness i koncert u jednom. A kod nas se ples naravno poistovjećuje sa svadbama. A to što ste jednom odigrali zmiju sa tetkom Jelenom ne znači da ste fit. Ili kolo. Ili moji su drugovi. Pravi ples. Bilo salsa, tango, zumba, kolo. I moji su drugovi. Traži angažman i fokus. Sad, nešto što može biti opasnost. Ako vas neko snima, a vi mislite da ste Shakira, a zapravo izgledate kao da vas je ugrizla osa. Ali makar ćete biti zdravi i smiješni. A to je već pola terapije. Borilački sportovi, terapija za agresiju, ego i sve neizgovorene psovke. Boks, jiu-jitsu, karate, kickboxing. Svi oni troše 700 do 1000 kalorija na sat. Jačaju srce, pluća, reflekse i samopouzdanje, brate. Ljudi koji treniraju borilačke sportove imaju niže nivoe anksioznosti i depresije, jer fizičko pražnjenje mijenja hemiju mozga. To je besplatna psihoterapija sa rukavicama. Osim toga, žene koje treniraju imaju manji rizik od osteoporoze i bolju hormonsku ravnotežu. I niko ne dira ženu koja zna lijevi krošej. Opasnost je, pa ako ne slušaš trenera, dobiješ realnu lekciju o fizici i gravitaciji. Ako me razumiješ. Ali poslije toga stres jednostavno nestane. Kad dobiješ jedan dobar krošej, shvatiš da su problemi koji si imao bili smiješni. I pod broj 10, najvažnija aktivnost sporta i života. Plivanje u životu. To je metafora za sve ostalo. Na kraju, najbolji sport nije ni trčanje, ni joga, ni bicikl. Najbolji sport je kretanje, jer tijelo napravljeno da se kreće, a ne da se parkira. Svaki pokret je signal tijelu. Još sam živ, još igram ovu igru. Ako ne pokrećeš tijelo, pokreće se apoteka. Ne morate biti fitness modeli. Ne morate imati savršene trbušnjake. Samo se pokreni, brate. Sad dok sjediš tu, ustani, hodaj, plivaj, pleši, trči, skači, makar se smiji iz sveg srca. To je sport za dušu. I pusti one fore, pred određen broj koraka da potrošim u životu, pa ću ih štediti. Nećeš ih štediti. Jer kako kaže moj prijatelj, bolje da se oznojiš na treningu nego na pregledu kod kardiologa. A nije ovo prijatelj rekao. A ja bih dodao, bolje da ti srce lupa zbog pokreta nego zbog poruke od bivše. Pa opet što? Do sljedeće epizode. Budite zdravi, budite pametni i ako padnete, neka to bude od smijeha, ne od holesterola.